বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। তালিমুল ইসলাম, হিস্সায়ে আউয়াল। তালিম অর্থ শিক্ষা, ইসলামের শিক্ষা। হিস্সায়ে আউয়াল প্রথম খণ্ড। আজকে আমরা তালিমুল ইসলাম প্রথম খণ্ড শিখব। মুসান্নিফ রহমতুল্লাহি আলাইহি প্রতিটি কিতাব শুরু করেছেন বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম দ্বারা। নাহমাদুল্লাহাল আলিয়্যাল আযীম ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম। সুয়াল, তুম কুন হো? প্রশ্ন, তুমি কে? यानी मजहब के लिहाज से तुम्हारा नाम क्या है? অর্থাৎ ধর্মের দিক দিয়ে তোমার নাম কি? জবাব, মুসলমান। उत्तर, मुसलमान। सवाल, मुसलमानों के मजहब का नाम क्या है? प्रश्न, মুসলমানদের ধর্মের নাম কি? মাযহাব শব্দ অর্থ হল দিন বা ধর্ম। জবাব, ইসলাম। उत्तर, इस्लाम। सवाल, इस्लाम क्या सिखाता है? प्रश्न, इस्लाम की शिक्षा देय? जवाब, उत्तर, इस्लाम यह सिखाता है कि इस्लाम এই শিক্ষা দেয় যে खुदा एक है, अल्लाह एक। खुदा अर्थ अल्लाह। बंदेगी के लायक वही है, উপাসনার উপযুক্ত তিনিই। বন্দেগী অর্থ ইবাদত, উপাসনা। और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदाए ताला के बंदे और रसूल है। एवं हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तालारई बांदा एवं रसूल। और कुरान शरीफ खुदाए ताला की किताब है एवं कुरान शरीफ अल्लाह तालारई किताब। इस्लाम सच्चा मजहब है, इस्लाम सत्य धर्म। मजहब अर्थ दीन, धर्म। दीन और दुनिया की तमाम भलाइयाँ, दीन एवं दुनियार कल्याणमय और नेक बातें इस्लाम सिखाता है एवं भालो विषय इस्लाम शिक्षा देय। सवाल, प्रश्न, इस्लाम का कलमा क्या है? इस्लामेर कलिमा की? जवाब, उत्तर, इस्लाम का कलमा ये है। इस्लामेर कलमा हलो এই, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। তরজমা, অনুবাদ। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাসনার উপযোগী নেই। মুহাম্মদ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहर रसूल। इस कलमा को कलमाए तैयबा और कलमाए तौहीद कहते हैं। এই কালমাকে কালিমায়ে তয়বা এবং কালিমায়ে তাওহীদ বলে। বাকি ভিডিওগুলি দেখতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন অল প্রেস করে রাখেন।